Okay, dito ha. Jai, Jai, baby. Jai, lapit ka kayo ate. Yan. Okay, ready? 1, 2, 3. One more, Jai. So ready na sa Ghana. Wow. Okay, baby, ready? 1, 2, 3. One more. Ready? 1, 2, 3. Jai. Video ka lang. Baby, look. One more. Smile, Chachi. Baby, smile. Ready, 1, 2, 3. Ibutos pa yan siya. Kaya dito muna kayo, kaya gilid muna kayo. Gilid muna kayo. Baby, mamaya ka na may mix. Yung mga sila mga wings. Okay, no? Gusto dito. Jai. Bana. Baby, ready? Bana. 1, 2, 3. Bana. Hold on, wait lang. Checking and checking. Okay, one more. Jai. Baby. Baby, ready? Hey, Jai. Baby, come on here. Come here, look at the camera. Baby, ready? 1, 2, 3. Jai, Jai. Sabihin mo, Bana. Look. Kaida, kuya. Bago sila nilitago sila, kuya. Kuya Ervin. Ulit, Mama, ano mga ansing? ang nakain na Baby. Heart. Baby. Malayo po. Heart. Baby, Jai, Jai. Tandaan natin yun. Malayo dito. Dagay na to. Dedication dito ka. Pero Lahat, Sir, ikaw muna, sir. ha? Ikaw muna kayo. Lahat natin may dimunan. so pretty din Donna. Yes. Next na, baby. Oh, sweet na siya. Lahat na ito mga dito kasama. Kaway ka, Bana. Ay. Ready, 1, 2, Smile. 3. Yan. Wait lang, Jai, Jai, baby. Baby, Jai. Ready, 1, 2, 3. Wait lang. Okay, sir, kayo mong kumay taas dito. Ma'am, kanan sa'yo, ma'am, kanan. Kanan, baby. Okay, ready? Sige, sir, white mo ba? White mo pa daw. Yan, okay, ready? Balik mo ang ma'am. Pag ganun ko, sir. Twist ka onte. Yan, paharap. Okay, baby. Right now. Hey, Jai. Wait lang po. Dito, baby. Hey, Jai. Baby. Baby, look. Okay. Hey, Jai. Ready? 1, 2, 3. One more. Hey, Jai. Hey, Jai. Baby, look. Baby, look. Ayun. Okay. Isa ba? Hey, Jai, baby. 1, 2, 3. Kiss me, baby. Okay. Saan mo ba? Lahat na, lahat. Tayo ulit. Lugar. Pangalagad ni Mama. Hindi dapat dibahan ang Kasama niyo. pa. Ma'am, ay, Alam mo, ma'am. mga balikat po. Mga tagapagmahal ng balikat po. Nasa dugo talaga. Balikat po. Okay, baby. Jai, Jai. Balik. Para sila din issue sa akin. Jai, Jai, Ano baby. ba talaga na po mga to? Chachi. Bonding nila. Mag-SB silang dalawa. Ma'am, pwede ba? Ate, suka ulit. Matanda lang po ang January. Sige ba? Baby. Yung mga tanga. Tingin mo ka. No? Tingin mo ka tayo. Okay, ready? Pretty ka na tumitandaan. Ready, ready. One more. Parang ano na lumang movie. Ready? 1, 2, 3. Okay. Piling na. Okay na, sir. Yun, G.
Yung box na GD. Ayaw magpakapapa. Yung coin. Tawagin muna namin sila. Pag tinawag mo sila, pagpatay na. Yung shoebox, nandun yung coin. Sanay ka? Kamusta na kuya? Kamusta daddy? Wow! Si Kapi naman nga. Tapos sa radio. Ilan taong ka na? Ilan taong ka na? Grade 4 na siya kasi grade 3 magkasunod sila ni Gael. Ilan taong ka na ngayon? 9. Ako 30K. Ano? Mana? Hello, Bala! Ay, Dajay! Bana! Shen, say hi to Bana! Bana! Hi, Kim! Love tito. Ay lolo. Awawang papikon kayo. Love mo tito. Ban. Love tito. Kiss. Love you. Love you. I love you too. Picture kayo ni Bala. Sungit. Pumunta ako sa bahay nyo. Sinusungitan mo ako. Sungit na bata. Sungit. Ayaw magpababa. Ate. Papakarga ba sa akin yan? Ha? Try mo nga. Papakarga. May mukhang mama yun. Pawa ka masagulit pa. Tignan natin kung papakarga to sa akin. Ha? Ano lang rin? Later. Later. Later ba? Ano mga Facebook? Picture tayo, picture tayo. Oo, ante, picture ay,